comment écrire une production écrite sur une visite d'un lieu. La visite d'un lieu. هنا اليوم حنديروا une production écrite sur زيارة مكان. La production écrite الأولى هي mon voyage à Alger. Mon voyage à Alger. رحلتي إلى زيارتي إلى الجزائر العاصمة. أول حاجة نديروها هي إنه نذكروا زمان. معنا l'été dernier معناتها الصيف اللي مضى، تسمى الصيف اللي فات. نحطوا لا فيرغول. ديما كي نديروا تعبير ما نساوش لا بونكتواسيون اللي هي علامات الوقف. L'été dernier, je suis allée هنا نزيد قاعد عشان نهضر على روحي طفلة. هنايا صرفت الفيرب aller اللي هو ان فيرب دو troisième groupe يخلص ب er صرفتو في الباسي كومبوزي. في الباسي كومبوزي. ومن بعدك هنا ندير المكان اللي رحت ليه. جو سوي الي ا الجي الى الجزائر العاصمة. الجزائر العاصمة نقول لها الجي. نديرو مع من رحنا افيك نقولو افيك. ومن بعدك شنو نقولو من رحنا افيك ما فامي. يعني مع عائلتي. نديرو البوان نديرو الماجيسكول كي نجيو حنديرو بعد لو بوان نديرو الكلمة اللي بعدها ديما ماجيسكول. نو دركا نذكرو واش زرنا واش شفنا. نو زافون visiter هنا ثاني le verbe visiter c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. صرفناه في le passé composé. la قصبة القصبة هو حي مشهور بزاف في الجزائر العاصمة. يتميز بالضيق تاعو. هو الطاكسي وحده ما تقدرش تفوت فيه من كثر الضيق. هو حي عتيق جدا. اي ثاني وش زرت اماكن معروفه. عندنا لو بور دو سيدي فرج. لو بور دو سيدي فرج يعني ميناء سيدي فرج. درك نقول واش شفت. j'ai vu هنا صرفتو في لو باسي كومبوزي. j'ai vu des bateaux. رأيت مجموعة من قوارب. j'ai vu des bateaux. نديرو la virgule des immeubles
des immeubles anciens يعني بنايات قديمة et de grands restaurants يعني ومطاعم كبيرة. هنا virgule هنا point هنا restaurant BS maintenant نديرو point j'ai نقول هنا واش يعجبني j'ai admiré يعني أعجبت يعني عفوا أعجبني les beaux paysages يعني أعجبتني المناظر الخلابة. نحطو النقطة بوان نحطو البوان ونديرو نهاية الخاتمة. كشو الخاتمة c'était magnifique معناتها رائع كان رائعا ونديرو point d'exclamation. Mon voyage à Alger. L'été dernier, je suis allée à Alger avec ma famille. Nous avons visité la Casbah et le port de Sidi Frj. J'ai vu des bateaux, des immeubles anciens et de grands restaurants. J'ai admiré les beaux paysages, c'était magnifique. الصيف الماضي ذهبت إلى الجزائر العاصمة مع عائلتي. زرنا القصبة حي القصبة وميناء سيدي فرج. رأينا قوارب بنايات قديمة ومطاعم كبيرة. أعجبتني المناظر الخلابة. هذا كان رائعا. Mon voyage à Alger. L'été dernier, je suis allée à Alger avec ma famille. Nous avons visité la Casbah et le port de Sidi Frj. J'ai vu des bateaux, des immeubles anciens et de grands restaurants. J'ai admiré les beaux paysages, c'était magnifique. ننتقل للتعبير الثاني. Mon voyage à Djordjora. زيارتي إلى جرجرة. Pendant la fin de la semaine, virgule,
الأسبوع نديرو فاصلة، نديرو الفاصلة. لازم ديما نديرو لا بونكتياسيون كي نجيو نكتبو تعبير. هنا درنا زمان pendant la fin de la semaine. Je suis allée نزيد ال ندير المكان هنا je suis allée صرفتو في الباسي كومبوزي ندير المكان je suis allée à جرجرة هنا نكتبوها بالماجيسكول كعادش راهي ان نون بروبر. جرجرة نديرو نعم رحت avec ma famille تما رحت مع عائلتي. نحطو بوان j'ai admiré هنا le verbe admirer c'est un verbe du premier groupe صرفتوه في الباسي كومبوزي ولا لي j'ai admiré معناتها اعجبتني les paysages du montagne. أعجبتني المناظر الجبلية. أعجبتني المناظر الجبلية نحطو virgule هنا الاي ما نديروش ماجيسكول غير ما نديروش ماجيسكول كعادش راهو قبلو اون فيرغول فاصله الا كي تكون عنده الا اذا كانت قبلو نقطه نديروه ماجيسكول كيما هنا درنا البوان درنا جي ماجيسكول. الا يعني هناك عفوا هنا il y avait هنا صرفتها في الزمن الماضي. هنا صرفتها في l'imparfait حتى هو زمن ماضي. il y avait du neige كانت هناك ثلوج on met le point nous avons mangé يعني هنا le verbe manger c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er كي حولتو كي صرفتو في الباسي كومبوزي جلي nous avons mangé avec accent à la fin يعني أكلنا de poisson يعني أكلنا سمك poisson معناتها سمك point هنا نديرو جي ماجيسكول j'ai passé حتى هو un verbe du premier groupe هنا كان دو ار كي حولت الباسي كومبوزي ولا لي الاو اكسون ولا لي j'ai passé
يعني أمضيت désagréable moment. أمضيت أوقات رائعة وفي الآخر نديرو أمضيت أوقات رائعة وفي الآخر نديرو لو بون. Mon voyage à Djurdjura. Pendant la fin de la semaine, je suis allée à Djurdjura avec ma famille. J'ai admiré les paysages du montagne. Il y avait du neige. Nous avons mangé de poissons. J'ai passé des agréables moments. زيارتي إلى جرجرة. عند نهاية الأسبوع ذهبت إلى جرجرة مع عائلتي. أعجبتني المناظر الطبيعية الجبلية. كانت هناك ثلوج. نحن أكلنا سمك. فوت يعني أمضيت أوقات رائعة. Mon voyage à Djurdjura. Pendant la fin de la semaine, je suis allée à Djurdjura avec ma famille. J'ai admiré les paysages du montagne. Il y avait du neige. Nous avons mangé de poissons. J'ai passé des agréables moments. La production écrite numéro 3. Mon voyage à Biskra. زيارتي إلى بسكرة. Pendant les vacances هنا هنديرو زمان pendant les vacances du printemps عند عطلة الربيع حطوا فيرغول. لا بونكتياسيون مهمة جدا في الطبيعة. هي والماجيسكول لأنه في الماجيسكول والتنقيط الماجيسكول لا بونكتياسيون اللي هي نقطة. تسمى إذا ما درتش الماجيسكول لا بونكتياسيون تروح لك نقطة كاملة حتى إذا درت التعبير كامل صحيح. Pendant les vacances du printemps نقول بين رحت تسمى المكان اللي رحت ليه. هنا عندنا الفيرب aller صرفتو في لو باسي كومبوزي كعادش هذا زمن فات تسمى لي vacances du printemps فاتت. Je suis allée زيد Je suis allée à Biskra. المكان كما قلنا تسمى زرت بسكرة. بسكرة هنا نكتبو البي ماجيسكول parce que c'est un nom propre. Je suis allée à Biskra. نقول مع من رحت avec ma famille. رحت مع العائلة نتاعي. ندير نقطة نفي لابو نقولو زرنا في هذه في المدينة هذه هي بسكرة. Nous avons visité
nous avons visité les oasis. يعني قمنا بزيارة الواحات virgule. J'ai vu, رأيت هنا vu. J'ai vu, صرفت في passé composé. J'ai vu les palmiers النخيل. نديرو la virgule. Les dromadaires. جمال. Les dromadaires. Donc, point. Nous avons. هنا حنصرف le verbe prendre في le passé composé بلي pris. Nous avons pris يعني نحن أخذنا des photos معناتها صور. نحن أخذنا صور de ces beaux paysages. أخذنا صور لهذه المناظر الخلابة الجميلة. حطوا البوان. C'était un lieu exceptionnel. كان مكانا رائعا. وفي الخدمة في خدمة الباراجراف نحطو لو بوان. Mon voyage à Biskra. Pendant les vacances du printemps, je suis allée à Biskra avec ma famille. Nous avons visité les oasis. J'ai vu les palmiers, les dromadaires. Nous avons pris des photos de ces beaux paysages. C'était un lieu exceptionnel. عند عطلة الربيع ذهبت إلى بسكرة مع عائلتي. زرنا الواحات. رأيت النخيل وجمال. وأخذنا صورا لهذه المناظر الخلابة الجميلة. كان مكانا رائعا. Mon voyage à Biskra. Pendant les vacances du printemps, je suis allée à Biskra avec ma famille. Nous avons visité les oasis. J'ai vu les palmiers, les dromadaires. Nous avons pris des photos de ces beaux paysages. C'était un lieu exceptionnel. بالإضافة أن بسكرة تعتبر ولاية من ولايات الجزائر، وهي تقع في الجنوب الشرقي من البلاد، كما أنها تلقب بعروس الزيبان. En conclusion, je vous souhaite du succès.